Omenani okwane nikende idu eyitene. Omenani okwane nikende Igbo kaniyi. Kenu sheli bundo Igbo da ko bunde be ka ko bu mix Igbo ke bu nde idu dinda boni mengono. Okwane bo okwane. Igbo bi Igbo. Idu bi idu. Yinelo ko so omenani okwane nikende Igbo yini. Wawe yine omuri chedare none nde okwane none ndo kwa TV keten ndo kwa TV ake kuba ni umuna ni mbane ndo kwa umana ni okwane ka anywanya keten dikeleshi ne gwanye no wato gane bo se ofoto umuna na nyime ni okwane ode kwashini nde njumenye keten ake ne bayani dini munye na anu ogo dini munye na anu ogo ebe na anu ogo konye ke na egbu ko nyinyi gida ebe no na egbu ko nyinyi obia ma safi okwo eloji ke safi ko foko konye ke abia dana ne ndi amara akpo ko ke so butu die ye se so butu die si ya ni die ke megba ma wa so ke egbu ewu ngo be mku ni emego men so di egbu na ewu so ji shite si die ye ekeri itenu oshini kena bifa kare ni ya kete kita di wese na fun nwa na anye onye ji na ejire aka na akọwa banyere ofotu ife omenala na mba na ndokwa na oke mara aje dike ele asini ku egbo shi onwu no foto omenala anye ndokwa ni ememe bụ mekosi omenala nda ka ni favor ndikom kare ndiom ordination na rekosi ndiom bụ egbanebe mmaro shi ndikom ka ni bụ ezigbo mmaro dike ngbetu nyeni dini munye na anu ogo konye ke abia da weshi konyenye ni igbunewu ya na ije ye ke metare bu konyenye onye ke ya na egbu konye ke no omu iwu wari de me ji konyenye onye ke no na egbu konyenye cash no mena na ike no dero no ndo kwa TV nwene maro ofife ya abu ebuzo mare ni ife na kowane bo onye ke maro bụ onye shono ife weseni oje ne bose konye ke ni konye na anu ogo and ife na aka na wese ife ndị no bụ enwo ogoneso enwo ogoneso no weseni she ogunode ni oburu onye ke ma na ebu onu ma onye nye maro isupra ni kene ni yabo na ario ani yabo onyi shi ono ka mo ko si konye ke mefeni isupra ni ya onwo ri fe wese ni fe onwo ri fe meni ndi shi na edere nu onwo na eri de mo nu na ekwu oku ogu eso obu na oso oku ka iburu onu ma na etie onwo na ofoti fe na meni eri de mo no ku e oburu so oguru aka posa obu si ponyi na aka posa obuse diro na kapusa o ka do were ya oku ni ruwe si ni bi ige oku di ni elewa chi ni bi then cause of tenable ine kushi we mebe ni ofetu iwu di no omenani she onyenye mmaro onye ke mmaro na onyenye na anu ogu then ko onyenye ada we she onye ka ada we so onyenye igbo iwu good ife we se na enable ogoneso kwa onye nye mmarụ she onye ke bụ onye shono ka ọzọ oge shede ke igo ya bụ ụmụ nne ka ni yeme enomiye we make off na ife obune ya bụ nari make off ife obune ke nne ka ụmụ jere nari na akpọ ọgwụ maka ni ife elenu ya wedi jiniti isu iwu keno ke weba esowe ya bụ nne de ụmụ ba anu anarụ ọkụ kenu bụ fenomeni na ine kwushi onye ke butu onye nye showa wo ero kwa na di gini meme ero no bushi onye nye mmarụ
kobo nwa maro butu nala tu egbewu ele no ko kwa ne digi ni demeji ese she maro butu ne tu egbewu ko balance and if you na dele no bo ko iye yabo ke organisation balance yabo ko nyi butu je ye ko nyi ne gbowu warugba butu ne ye no gbowu okay ko ife no balance ku dote no now ife na wali tinere ne yabo de bo shi onwuni modern si mali bu na ewu shi onye na anwụ sida ko mo le gbonya ko ife le gbonya ko bo ke de na so ibu nwe ye ni ko bo na mi na nkete o bo na ife tie ni na jinde mariku o igo mada ife no elife no de mako na ewu ni ye kegbu ya di chi azu nwata o bu na onwe igo mo weje na ago abuko emete wa kpo ewu ku so emete so we sukbo de kan na so no kemo dibe kenu bo maro won so e wa di igbo e ya wa shi di ko nyenye mo so na ine anyi na ba ni fozo na obo aka enyi ku ni obu na ejigbere ife debo kenu bo okwu onwu kene bo obi uno abuka bas ne obi mra na ko wa shi mra na kenu bo obi uno ka anyi leku na ilu do na medi na obi uno shino okwane demegu kenu onwo egomodi ni me igomada we fashi jese bo ni bo kunishi ne nwuye man butini die we je na agomo ije so fotu obodo we se nwai butuni obo kere wadi butu gware we gbewu no wadi butu gware ni be era fo so we je ni je mare ije ma otiche pe mi fe kene ne yendi be yoga na so shine bro bosa ka ba ne ra ko ko bi no na onye maro dini bedi dini joy wa gwa se o ka toko jani je bi se ne bi ba me bu ko nyeke dini je oye onwe iwu ji ko nyeke deri na se na be no ya bo ko nyeke mu ne right oyi na ga bu ko nyenye enwe right be kwere no ife kena ajuju kene na ajo odun ni mba ni ndozo obo kwa na so ka ode onye ke maro na anu mkpomkpo onye beto onye enwe ke nu mkpomkpo onye ke na afo ile ode onye maro enwe ke kwesi kene budim beto onye ke maro na anu ofu onye na be onye depending on ele no onwe ne capacity because in those days no gende shede onye ke maru ni amu pompo mo ko onwe nde ne ye na ka mi mogo that's no fodo ma na anu ofu onye talk bo onye no onye ise ije so ka orobo odawo ije se mba ni pompo nde mba ni ozo oditawo obushi okwa ni sokodi so obushi right but odidike ije shi me bible odasare nwuyo ne ke Jacob no ni nwuyo ne ko no ni ije na shi Abraham ogo nwa nwuye nwoso ni onu onye nya ozo ije na shi David onu kpomkpo so obu na odidike shi kenunu di wiri yo samba anyo obu na kwa na isokode but odemma shi onye nye mmaro na anọkara ofu onye ke bedo onye ke mmarụ nwere ike nọkara onye chukwu eyewere onye ke okike keshe nọkara ofu onye kenu ke eseje bado fo a topic ani treat na betukpo anyị kunoku ka n'enukwa TV ofu nwana anyị awo celebrate na agwanye she onye ke mmarụ nọkara n'ofu onye so jikọ ọkụmọ abịa na agba etu na sponsor chimao dike David jikọ ọkụmọ chimao dike Solomon jikọ ọkụmọ so sandan nọkara n'ofu onye ime sponsor jikọ ọkụmọ deri ne ni Azak no you nanye ya for ofutu maro wa go the Bible permit me to say out of context
ụlọ fọchisi David nọ na-ekwu bụ onye Chukwu na-eshi the man after my own heart. New Testament agwawa anyị say one man one wife. Bụ New Testament bụ the real of the shadow. The Old Testament bụ shadow. So iya ni chike nwe na-ekwu so onye nọ na onye nebe ko bụ onye nyeto so je ko komo ebe ka ọ dị na Akwụkwọ Nsọ. Ogwon ke gwa ganye bod na Akwụkwọ Nsọ. Si ba gwa me ebe ne Akwụkwọ Nsọ. No onye mari kọrọ naanị we gwa me ebe ọ dị. Ebe ni ife ni na-ekwu dị. Ma de gwasa agwasa ma ko ni je agwa Akwụkwọ ndị Acts of Apostles. Wa gwa shi weje na mmụta weje na kujite we be na Akwụkwọ Nsọ weje ụnọ wa na agụchi ife nu we jinwe. On si ife nu we jinwe be ije ko be ije. Diko ofu ka ya bo kan repent ni. Onwe no fife we me. Onwe tetok we be. O se ife we kuji ni Sunday school o preaching o Bible study o home yabo home fellowship. Obelu onwe to wa di demo full watch. Bible study a day. So o si ife ndela anyị kuji ni onwe ni ke fone anyị ni kuji kumene. Ife akuji ni dibe ife konso kuji ni dibe gabe kue ka anyị nyocha. Siri kwa di deme maka no onye ka na mare ne. Onye gwane si onye no ni no gbare to Old Testament si o sande no ni no ka no fu ma joko komo we ya ba gosha anyị ya. Debe. Yabo no na Akwụkwọ Nsọ ye na si onye ke ma je no fu nye. Shi no yena ka ko jenigwe ka inu kare ofu nsogbu na dị no ayiro nsogbu dị ka na dị no ka gbare obi pu na be chiko de shi na kwelo yena na se krembo ri ife ya mare nje ka ekwu okwu kene ọ bụrụ shi kitane shi no ndị onebe nwa ndị onebe amụ ya n'ọmụ nwa udodo na agbata anyị bụ amara m Chukwu de mete abiamba mari Chukwu. Dere ndi keme. Ofonyu kochi for why situation like that. For why me say ko kenu ibunzo mi feye. Si ya bo isibu munye. Si ke ku ebo, si so ye ifunu ja touch ego ye. Ya bo divorce girl. Ngwe nje ka ajuju na me nebe nu. Ko odo. Oburu si kenu karo gbe ya bo ke karo gbe age. Ke many abunzo mare many abino no de na bamba mare ke onye ai mefu mi fe ke ya ke mari pe nazo then abamba me ke fe ke enyi ya be meni nwa ife nebe nwa onye nebe de ni ke bo ke ndie ka acho ni nebe ke no ko odo ke bo ke no ndie ka achofu ofu onye ka anu a onye ka anu wa ya na aju wali ti aju ka aju chi ya o no de le dikere si ku ko do ibunzo okugwa ya ke diko fonyu ko gwa anyo si ya ke furu ni odemesi kinu bo ezigbo munye ko ibunzo mi fe ye kino wala o ya bo ko biaso ko biaso no so fa ya ke ibunzo mi fe ye kinu bo ezigbo munye ke ekwu ebo no ichi me mi fe ye later if I make before call kenu abu munye si suppose o divorce kenu divorce na dikere ife kwon so ku le lo ko ori eyin kenu we divorce na osmo de yabo oke mu eti onore onwo we gbo egon ti o nkuno na o ji ko la nkuno fu oku se me ni fe nderu no oke me e mari school na ina akọwa ife onye ụkọchukwu kwuru ya shi na-ekwusi some people na-agụ the Bible out of context. Elofu eshi see the Bible kwuru shi at the time of ignorance God overlook. Because you did things when you don't know him. Imere n'oge ye marry Chukwu. Then now ye che marry Chukwu.
kenu oboshi shime divorce kenu penazo de na divorce ma e wuri me debe no de si aba no adi ụmụ anya nkọ ya bụ nna ụmụ abe enwechiwe nnarị a well nwoke nnarị a onye dị bụ nnara onye mụ ya nara ya nwunye ka ọ divorce deni bụ ya marasị ọsị Bible kwunishi chukwu achọ na divorce na akwụkwọ Malachi God hate divorce ija divorce when ese kwebeno kabari ko something adoku omenane okwane ni omenane okwane apamitira so si onye kema nke no kare ofo onyenye ya kenu omenane okwane dikenu then if I just dig the okwu ekete bo ele ibuto maro shi omenane dan ko si ofe won ndi komiso bo ofe won ke ndi ndiom mkpomkpo omenane okwane nere ninne also ka kweworo for instance was onye ni maro ba no me eworo ogun photo zo wa ba ga si ndium ba ga na ozo ibo kese bu si mkpomkpo me na ne okwane de kwashe ne ndium ndiko kan de free iba ajua ele ni juna ajo no inu kwa ajua bu ya di ne shife na eme no wa ya fo so iwu di no wa di no ka ke ndiko ndio na aposa na fight ko ekpon feminism gender equality ma goshen she o si fit no ka ke ndikom so bo no kwa na eso ndio enwe secret we kuchigbo onu we ya shi na busu mkpumkpu ozo we shwe beje we ru ebe ofoto ekware beje ni ofoto okuna dini wanu emare makonike we onu ekpuru ike woro na eneko obuso nwe ni fe me n'obodo wa kwa woro ndiko mission adi nebe na tuje gondium makone we mari fake o we elefu obodo we elefu so kenu no do so ije ne also omenani okwane odike omenani dash n'ime Bible ije afụ onwe no foto ụzọ dị na Bible dịka ibe ekwesị ọbụsọ onye nye dị na eje ni Old Testament so ọbụsọ onye nye dị na eje we say not the ground until you are purified and ele ko dash were ihe okwane anyu onwe no foto ụzọ esi onye nye dị na eje aga na ebe no no foto si no bi no ase we so foto onye ye di oji show sheet ye die ye kenu goshi na ife die ye ogu die ye nweni kenu bo ogu die ye nweni ya wose ni kenu o foto ma se onye nye di neji eshi emite o foto onye nye shi ewite weri eshi te weri onye ke ne share o foto onwe ite weri o foto ndikom ni mo kwa na anyi weri a ofe ani no dike gbono ko bo okenete mako ni fe we ndalo okunu si so ke ye no munye we individual o si munye we de ji na so ji so fun o shi te we ri bu bo no isi ogu we na so na-ese mmọ we na agwa mo na ba se obonye ji mo gbe je go ni restaurant a doge ma so si ni le shi te ko di ji shi te ko ba ni shi ko kenene shinebosi mkpomkpo kwana anye ejo ọrụ oyibo maka ọnụwa mare onye ye ke shite we ke amaru mo fo kei ti n'obodo enyi wa kpọtụ ya karam no ku e ko je na obo kwa ko je na anso o si ishikowe mu na so kari no ụbọchị 10 na etogari n'obodo ụbọchị 10 na etoiso ụbọchị 10 na etoiso o ba anso be ru ọkwa ba anso na ije n'ife kene na-ekwu ya afụchi isu marụ ndị nụ ife aida mmowe na akọ kọba ife dị na-esuwe shinwebe igwu ife ndị nụ dịka foto webe we ọbụrụsi we komeshin ụkọ
kwesị aga n'okpuru so iso marụ ndị nụ enwe ike je gbọrọ oyibo maka ọnịwa amara ebe eke kpoga so ya chi na-ebusi mkpụmkpụ enyi iji ajụkwụmanị n'ime ụkwanị mkpụmkpụ enyi iji ọrụ oyibo maka ọnị ife ndị nụ ya bụ wena asọfụnụ mmụọ wena asọfụnụ ife dị wena eso maka ọna anyị believe n'ime ara ọgwụ dị n'ime ọgwụ ime menụ mara ọgwụ so ya bụ ife ndị nụ venigo n'okpukwa mee omenala ndị na omenala ụkwanị ndị na dịkọsị ọ dịkwasị ndị si onye nye mara butu die ihe si n'ogbu ewu arịkpe butu nne ihe si n'ogbu ewu ya bụ omenala ndị na dịkọsị yenụọsị ọdụ mma si ndị ụkwanị dịkọ na-enebuse na ọbụzavụ omenala ndị nọ ife dị n'ime bụ ọdụ mma maka na weje na-ejiwe ego weje na-agwa onye nye masị onye kene bụ di onye kene bụ onye isi ụnọ mbe n'igwe n'oye gwa bụ ọsị omenala ndị nọ si ọdụ mma onye marụ si ya dị die na anọ ọsị die na-egbu ihe kọbịa na-egbu die ihe ime mistake si ọsafere ụkwụ ọda akụ were ka bi na anị ya bụ butu gbafa ya nnukwu anyị kwuru si onye na-ederenụ n'ogbu egwu ya na-eti ebido n'ime mgbame oke ma a na-ekene igwe nnukwu anyị tiri kete agwa isi mbe na igwe na ọzọ anyị ukwu na ajụ na ọsa ndị ndokwa anọ na n'okwu a na-ekwukite na ndokwa na-eti a na-ekwu banyere omenala ụkwanị omenala anyị na-eme dịkere nwa anyị si na-ekọwa bụ si omenala ndị bụ wedeme ka ọ bụrụ si ndị nwunye na nwoke na ihe die ihe ọganasọ bụ dịkere ndị ụkwanị si na-edeme omenala nke ọsị wenye igbu egwu na ka onye nye erikuru ime bụ ka onye ke erikuru ime ihe bụ edemesi na si ọsị mmadụ buturu die ka ọ bụ nwa buturu nne ihe bụ onwe na-ego gbu egwu na ojike mekọ ja achụ ego ya bụ ọdịke punishment wee yie mmadụ ka mmadụ na-kwuju ọzọ ka ọbe ji eso diwe ka ọ bụ nnewe nụọ ọgụ kene bife ndị ụkwa na-edeme bụ omenala anyị na-ememe ka udo ji na-adị n'ụlọ bụ etinyere ile akwụsị ndị nna anyị ya bụ ndị di she were the money right ọ na-egbu nwunye wee enyi shine oge pụọ oge ọjọgbụ na-enwe ya ọ dị mma ka aba na-egbu nwunye enyi ụfọdụ na-etinye emesi kwa were polish die kwa nwunye wee kwere ihe nwunye ifu aka ọsọ na eme na ọsọ na adọ na nwade dọ ka onye kena ime na mana ma ọ da ọsọ ya ebutu mo ọsọ ebutu mo kwa were na polish ka onyinye ọ dị mma ka aba na-eme ife dị erinu omenala anyị bụ omenala onwere ndị ọma dan nwee ndị kọsị ọ dịghị ka ọma bụ kene bụgara ka ọma wedị mesi ka were na-eji ndị mara igbo kụba na-emekarị ihu were obi ụnọ Chineke pụsa na anya ndị kwata anyị nwe kpọrọ anyị fu nwanne enyi dị n'obodo ya kpọrọ si ndị mkpọrọ aga ebido mmiri m wee sọjọ ka akwụcha ndị kwanyị tv so adị oge na-agwa ndị ka enyi dịkọsị wedụ mkọta ọsụ na-enwuwo ekwentị nụ kamera nọ vidio kọbọ fon kọbọ vọbne were je ikpere kwunu vidio nwachukwu na-eme kwunu ziri ebe n'anya ka anyị showcase ya ndị kwanyị tv na-ekere ndị igwe ndị kwanyị tv na-agwa nsọ bikoni ka ndị kọ na-agwọchi ndị kwanyị tv shine oge bụ ọsị adị sọskraịbụ jikere gị sọskraịbụ ọsị adị a na-enye ka na ashia na-enye ka na ashia anyị agwa sọrọ si anyị na-akwademe ka anyị bido na-egwu studio enyi ya bụ ndokwa anyị tv studio ya bụ project ajie ka akịta na anyị bido na-akwademe nwata nweso ndị na-eyi enye aja n'ukwu si ka ajikeme ka bido proses ya ka mmemme ka anyị nwesechi the first radio station in Ndokwa Nation ya bụ project na-akpọchi kịta na 2020 project anyị ọsị ike ya asọpụta anyị na one way or the other ịlọbi ga ngwe sọpụta anyị nụ anyị mara kpọọ anyị na phone nọmba anyị ekwentị anyị ka anyị kparịgba mgbe ụka na ekene igwe Ndokwa TV na-agwansị ka ọ dogo zefa mgbuchi sam nụ anyị ishe gwara yo I am
Oh